ମତେ ଲାଗୁଛି ପଛଆଡୁ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚା ପିଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସତରେ ନା କଣ ଚା ଖାଇକି ଯାଇଲା ଆସି ନାହିଁ ଡାକର ଲଗାଲା ଦେଖି ଡାକର ଲାଗବା ଲୋକଟା ଚାପି ମାରା ଯୀଶୁ ଲାଗି ताली मारा हाय बोलो यीशु महाराज की जय बोलो यीशु महाराज की हालेलुया 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 गाऊं भी जिसु तो लगी जिसु तो लगी हालेलुया हुई गाओ दीदी हालेलुया हुई गाओ दीदी Acha
ଏହି सबके मोर काजे मिशा ई तो मोर जंक्शन नॉनपुर थांदो न सब्जी बड़ा थांदो टिकट मोर काजे करबा और मोर बड़ भाई का मिशा बट करबा तमोर संगे हम दुई लोग मिशा करके आसे रेडी की नरके जीवा के देखलो इच्छा আছে আর গড় দুই লোক হাত টেকলা আছো ধন্যবাদ নরকে জীবা কাছে মিশা দুই তিন লোক রেডি আছে তবে আমি স্বর্গ বাটকে যাই দেখো স্বর্গ দেশ রাস্তা আছে নিশ্চিত হবে প্রিয় পরমেশ্বর চলো তোমারে যদি আমি স্বর্গକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖ হে যিশু রাজা ডাকছি আছে স্বর্গে নেওয়া কাজে ভালিনা উঠিয়ারে স্বর্গর বাক্যে হে শয়তান জায়গা আছে নরকে নেবা কাজে গিরি ভাইরা লাঞ্চারে নরক রবাকে মুঝে বিতি করবে আপনারা করবে তো রেডি আরি আরি যিশু লগিয়া আরি আরি যিশু লগিয়া once again 1 2 3 आरे आरे जिसु लगेया आरे आरे जिसु लगेया 1 2 3 4
টিকে ভଲরে কহନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣି ପାରୁ ନାହିଁ ମୁଖ ତିନି ବାଟେ କିଏ କିଏ बोलो यीशु महाराज की बोलो यीशु महाराज की गोटे एमती हालेलुया शब्द कहबा जहा की नंदपुर पाड़वा दे के शरीरपुरा दे सियाड़े पटा की आंध्र प्रदेश पहुंचबार अछि रेडी रेडी हालेलुया आदि आदि जिसु नबिया आदि आदि जिसु नबिया आदि आदि जिसु नबिया आदि आदि जिसु नबिया वास्तव प्रिय परमेश्वर के लोक माने मांस नले मिसा तुरानी झल संगे खाइले मिसा शांति मिलसी जदि यीशु हमर संगे आचरित करे केत लोग विश्वास करला नहीं जन लोग पर विश्वास करला नहीं से मोरे गोटे ताली मारी के यीशु के संगे बात काय काटे बोले हमरे मांस खाइते रहबो हम सब दिने मटन खाइते रहबो मात्र यीशु जदि हमर जीवने नाही बोले सब बेले हम शांति रहसी मात्र तुरानी झल खाइते रहबो मिसा यीशु जदि हमर संगे आछे तबे हमर जीवने काटा दरकार नहीं दुनिया किछ विषय विषय लड़ा नहीं हालेलुया हालेलुया मांस नले मिसा तुरानी झल यीशु संगे देले केड़े के बोलो काबर चित्ते रातेर से पिंडी हर तो मन रे मिटो हर तो मन रे मिटो नाची नाची बेगे ही बेगे
ଆସତ ଏ ସମୟରେ କେହି କାହାରିକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା କାରଣ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ସେ ଅସମ୍ଭବର ବିଷୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରାଧନା କରୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛୁ ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଇସାକକୁ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭରସା ରଖିଥିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ এই সময়ে যে পরমেশ্বর অব্রাহামକୁ সাহায্য କରିଥିଲେ যে পরমেশ্বর দাউদଙ୍କୁ ধুলিରୁ ଉଠାଇଥିଲେ সেই পরমেশ্বর আজ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟି ହସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉଠାଇବା ଯେଉଁ ହସ୍ତ ଏକ ସମର୍ପଣର ହସ୍ତ ହେବ ଯେଉଁ ହସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାର ହସ୍ତ ହେବ ତେବେ କେହି କାହାକୁ ନ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟି ହସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉଠାଇବା সমস্ত চক্ষু বন্ধ করবা যে জায়গায় ছিলাই দিবা দয়া করে কেউ করে রাখো নাই সমস্ত চক্ষু বন্ধ করবা হালেলুয়া 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 thank you lord 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 thank you jesus thank you jesus thank you jesus thank you jesus
তুমি করে আমি